صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریل پیل شروع ہو گئی ہے، لیکن مزاج جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے لوگوں کا کہ سنڈے کے دن وہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا جو برنچ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ووٹ دینے کے لیے باقاعدہ طور پہ بڑی تعداد میں جو باہر نکلیں گے، اس چیز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر پینل وسیم بادامی صاحب ہیں، خاور گھمن صاحب، ارشد شریف صاحب، کاشف عباسی، چودھری غلام حسین صاحب۔ صبح سے جو ووٹنگ کا اس وقت ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمارے نمائندے نے ایک بڑی دلچسپ خبر دی، بلکہ ان شخص سے ملوایا جو کہ آن پیپرز وہ مردہ ان کو شو کیا ہوا ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ اس طرح کی ڈسکرپنسیز کیوں ہمارے الیکٹورل جو پوری لسٹیں ہیں اس کے اندر ابھی تک دور نہیں ہو پاتی تھیں، اور پھر الیکشن والے دن پھر ایسی شکایات آتی ہیں۔ کاشف صاحب دیکھیں نا، یہ سارے پروسیس تو اب الیکشن اس سال نہیں تو اگلے سال تو ہونا ہی ہے نا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، کئی دفعہ ایسی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنیکل دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی ہونی نہیں چاہیے ڈسکرپنسیز۔ اگر آپ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، دیکھیں یہ تو آرگنائزیشن کی بات ہے نا کہ آپ انتظامی معاملات کے حد تک بہتر طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد علی بٹ صاحب نے جو ایکٹر ہیں جی ان کی اہلیہ ہماری بھابھی فاطمہ بی بی ہیں، ابھی ان کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ جی 2 دن پہلے ہم نے 8300 پہ اپنا ووٹ چیک کیا، میرے بھائی اور بھابھی کا ووٹ اسی حلقے میں تھا جس میں الیکشن ہو رہا ہے، کہتے ہیں آج ہم ووٹ ڈالیں گے، ان دونوں کا ووٹ ہے۔ اچھا، اور انہوں نے پوری یہ لسٹیں بھیجی ہوئی ہیں کہ آپ کے لیے، ساروں کے لیے، کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں اور ہمیں ووٹ نہیں مل رہا، 2 ووٹ غائب ہیں یہاں سے۔ اس طرح کی ڈسکرپنسیز آخری دنوں میں آنا یہ سوال اٹھائے گا، ظاہر موقع دیتا ہے آپ کے مخالفین کو کہ آپ نے کوئی خرابی کرنے کی کوشش کی ہے یا خرابی کی ہے۔ یہ انتظامی معاملات تو زیادہ بہتر طریقے سے حل ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے میرا خیال ہے۔ لیکن دوسرا یہ جو میں آئی ایم ریئلی ڈسٹرب، یہ جو فلانے کو گرفتار کرنے لگے ہیں، فلانے کو گرفتار کرنے پولیس پہنچ گئی ہے۔ ابھی 2 انٹیریئر منسٹرز ہیں، ایک پنجاب میں ایک مرکز میں، اور دونوں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے سے بڑا بدماش کوئی نہیں، اور وہ فلانے کو ابھی چیمہ کو گرفتار کرنے پولیس نکل گئی، شہباز گیل کو کل سنا زلفی بخاری جنگ گئے، اس کو گرفتار کرنے پولیس پہنچ گئی، کسی کو گرفتار کر لیا۔ نانسنس کیا ہے یہ، مطلب واٹ از دس؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر کل مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی فیشسٹ کی تعریف بتا رہی تھی۔ وہ کی فسطائیت سر، اچھا فیشزم، سمجھیں بڑا فیشنیبل ورڈ ہے پچھلے 3 سال میں، اور فیشزم کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جس میں آپ میڈیا اور اپوزیشن کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، آپ ان کو نہیں کام کرنے دیتے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک الیکشن ہو رہا ہے جس میں آپ کے لوگ بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں جس طرح دوسری پارٹی کے لوگ ایکٹیو ہیں۔ کل میں جنگ میں وسیم سامنے بیٹھے تھے، میں بات کر رہا تھا کسی سے اس وقت، انہوں نے کہا جناب اس وقت اتنے وزیر ڈالوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ یہاں پر گشت کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، جنگ کا علاقہ آپ اگر اس کو جانتے ہو، اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس علاقے میں، بہت سینسٹیو علاقہ ہے، تو اس میں یہ ڈالے، یہ پولیس آ گئی، رینجرز آ گئی، یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ان علاقوں میں۔ وہ اپنی کیمپین کر رہے تھے اس وقت، ایم این ہے، زلفی بخاری نہ وزیر ہے نہ ایم این ہے، چیمہ صاحب ناز وزیر ہے نہ ایم این ہے، ان سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ریسم؟ یہ تو خیر لڑائی کا مسئلہ ہے جو چیمہ صاحب والا، لیکن یہ آپٹکس ہی غلط آپٹکس ہے۔ مسئلہ یہ کہ جتنا مرضی آپ چیخ کے کہیں اور آپ کے حامی جو ہیں وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے کہ ہاں جی بڑی جمہوریت آ گئی ہے، لیکن دس از ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف پرابلم جو پاکستان جس سے بھاگنا چاہتا ہے، جس سے دور جانا چاہتا ہے، کہ جس کے پاس حکومت ہو، جس کی سرکار ہو، اس کو جس کا دل چاہے جس کو بلڈوز کر دے۔ اس قسم کی ہم گورننس سے کیا 3.5 سال میں اپوزیشن نے، اس وقت کی اپوزیشن نے کیا کہا تھا؟ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے رائٹس یوزر کر دیے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ادارے استعمال ہو رہے ہیں، ادھر اگر نیب استعمال ہو رہی تھی، یہاں پولیس استعمال ہو رہی ہے، ادھر اگر کوئی اور ہو تو یہاں پہ ایف آئی اے نے کل وہ ایک آزاد امیدوار نے تحریک انصاف کی مظفر گڑھ میں ڈی جی خان میں حمایت کی، اس کو اٹھا لیا، جس کا نوٹس بھی لیا کل چیف الیکشن کمشنر نے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایوری ون وانٹس ٹو یوز دس پاور، جو طاقت ہے نا، یہ طاقت کا ننگا استعمال سب کرنا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہماری کہ جو حکومت میں آتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ یار نعرے ماری جو 3 پریس کانفرنس کرو ساڑھے تو بڑا جمہوری۔ اچھا ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ پنجاب وہ انہوں نے اکانومی کے اوپر کوئی گھنٹہ لیکچر دیا ہے اور بتایا کہ جی جب ہمیں حکومت ملی تو کیا حالات تھے۔ بنیادی طور پر وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، میرے پر آگلوں کہ جی ڈی پی کی ہوندی ہے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ نہیں انہوں نے کہا جی ویسے تو امن و امانہ کے اوپر وہ بات کرنے آئے تھے، لیکن جو پریس کانفرنس میں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا کل کا جو پیمرا کا وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جی کیا کیا حکومت یہ کر سکتی ہے نہیں، وہ بتا رہے تھے جی ہمیں حکومت ملی تو مہنگائی اتنی تھی، ہم نے اتنی مہنگائی کم کر دی، آج ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو بجلی بھی مفت دیں گے، آپ کو آٹا بھی آپ کو قیمت کم کر دیں گے، چینی بھی کم
ختم کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جی ان کے پاس حکومت ہے, اختیار ہے, تمام جی بالکل. میں ابھی نہیں چیف الیکشن کمشنر کے ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. نہیں تو پھر ہم کیا کریں, پھر ہم وہ پریس کانفرنس نہیں, میں تو وہ یا نہ دکھائیں بطور میڈیا. یہ سوال ہے ارشد صاحب کہ پھر اگر اس طرح سے کوئی بھی دکھائیں, کیوں نہ دکھائیں, بٹ الیکشن کمیشن کو اگر یہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے تو ان کو ایکشن لینا چاہیے اس پر. بظاہر ہے نا, تو پھر کیا کریں ہم, یہ ان کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سزا دکھائیں ان کی. وہ تو بڑا میڈیا کا تو کام ہے کہ ساری چیزیں دکھانی چاہیے. حکومت بھی ایک بات کر رہی ہے, اپوزیشن بھی ایک بات کر رہی ہے, اور جب یہ چیزیں آئیں گی تبھی تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوڈ جو ہے اس کی وائلیشن کہاں پہ کی. جو انڈیوسمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح احکامات دیے تھے جب حمزہ شہباز کو وداؤٹ اینی مینڈیٹ کنسنسس کے ساتھ کہا گیا کہ چلو جی اب یہ ہو گیا ہے, تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اس کو ری انوینٹ کیا گیا آپس میں مشاورت کر کے. تمام پارٹیز نے کہا, حالانکہ اگر آپ 16 اپریل کے اس واقعے پہ جائیں تو جو چیزیں ریورس ہوئیں, حمزہ شہباز آج کس طرح سے وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت بنا ہوا ہے, اور اس میں بڑا واضح کہا گیا تھا کہ کوئی انڈیوسمنٹس کسی طرح کی نہیں ہوں گی. تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ یقیناً دیکھ رہی ہوگی کہ عطا طاہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا انڈیوسمنٹس دی ہیں, کس طرح سے ریاستی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے, پنجاب پولیس وہاں پہ کیا کردار ادا کر رہی ہے. ڈفرینٹ جگہ سے جتنی آپ کے پاس فوٹیجز آ رہی ہیں, چاہے ہمارے رپورٹرز کر رہے ہیں, دیگر میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, آپ کو ہر جگہ پہ پنجاب پولیس کا استعمال نظر آ رہا ہے. اور کس کے حق میں نظر آ رہا ہے؟ ان فیور آف دیٹ چیف منسٹر جس کی کہ قانونی حیثیت ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت, نظریہ ضرورت کے تحت سپریم کورٹ میں, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, کاف بھی شامل ہے اور دیگر شامل ہے, ان سب نے کہا کہ اچھا جی چلو. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے جو کہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہے, لیکن نظریہ ضرورت کے تحت اسے آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا. اور تمام وائلیشن, اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی وائلیشن ہو رہی ہیں, الیکشنز کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پورا کا پورا نظام اس میں ملا ہوا ہے. تمام اس میں آج جو کاشف صاحب بھی بتا رہے ہیں, جگہ جگہ سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی ووٹر لسٹ, لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جی, وہاں سے ان کے ووٹ ہی غائب ہیں. کوئی فیملی کے ایک بندے کا ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ, دوسرے کا دوسری جگہ, پھر وہاں جاتے ہیں وہاں بھی نہیں ملتا, مختلف فیملیز میں ایڈ کر دیا گیا ہے. اور الیکشن سے جب یہ پہلے بلڈ اپ ہو رہا تھا تب سے یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار, یہ وہ سائنسدان ہے جس کو کاشف صاحب تو کہتے ہیں کہ آرٹسٹ ہے, میں کہتا ہوں سائنسدان ہے, پولیٹیکل سائنس ہے. آرٹ ہوتی ہے اس میں آرٹ ہے, آرٹسٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیں کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا, کبھی وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے اور یہاں تک آتا ہے, کبھی وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے. سائنس نہیں کر سکتی. سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسی کاغذ کیویں بنانا ہے, اس کاغذ میں وہ رنگ کیویں دینا ہے, یہ آرٹسٹ. سائنس میں نا لاجک ہوتی ہے, آرٹ میں لاجک وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں آپ کی سائنٹیفک آرٹ, آپ پھر اس کو کہہ لیں, ہم ایوالو کر لیتے ہیں ٹیکنالوجی. سائنٹیفک آرٹ ہے یہ, اور اس کے پیچھے جو آرٹسٹ ہیں وہ سائنس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنی آرٹسٹک سکلز کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور 75 سال سے, اگر آپ صرف پچھلے 35 سال 1985 کے آنورڈز آپ پاکستان کی 2022 تک تاریخ نکال کے دیکھیں, جو اقتدار میں آپ کی جماعتیں آتی رہی 1985 سے لے کے 2022 تک, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں استعمال کر کے نہ آئی ہو, یا اسٹیبلشمنٹ نے اسے نہ بنایا ہو, یا اسٹیبلشمنٹ کے بل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک بونوں کا معاشرہ ہے جس میں کہ اگر کوئی ایماندار شخص ہے جو اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ بونوں کی بستی میں سارے بونے کہتے ہیں یہ کیسے کھڑا ہو گیا, دباؤ اس کو, یہ قداور شخصیت کہاں سے آ گئی, دباؤ اس کو. جو کرپٹ ہوگا, جو لچا ہوگا, جو لفنگا ہوگا, وہ سوٹ کرتا ہے آپ کے پورے نظام کو. کیونکہ سارا کا سارا معاشرہ, جب آپ کے سارے ادارے ٹاپ ٹو باٹم کرپٹ ہوں, جب ٹاپ پہ کرپشن ہوتی ہے تو پورے معاشرے میں سیپ ڈاؤن کرتی ہے. اور اس وقت آپ کے تمام اداروں میں کمپرومائز, کرپٹ یا اوبلائج لوگ بیٹھے. کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اوبلائج نہ ہو, کمپرومائز نہ ہو یا کرپٹ نہ ہو. اور یہ انفارچونیٹ ہماری ریالٹی ہے پچھلے 75 سال کی. آج جس جذبے کے ساتھ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں, بوڑھی خواتین جا رہی ہیں, اور جتنے مناظر ہمارے پاس آئے ہیں, جو بیمار لوگ ہیں, جو ویل چیئرز پہ لوگ جا رہے ہیں, یہ وہ جذبہ ہے جو ووٹ کی پاور ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نظام جو آئین پاکستان کی بنیاد ہے, عوام جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس نظام کو جو جکڑا ہوا ہے سامراج, اور سامراج کے یہاں پہ جو نوکر بیٹھے ہیں, جو سامراج کے غلام یہاں پہ بیٹھے ہیں,
وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی قوم جو ہے اپنی مرضی سے ٹپا لگائے اور وہ سائنٹسٹ اور آرٹسٹ پیچھے بیٹھ کے جو ووٹر لسٹیں بھی کی ہیں اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور سائنٹیفک آرٹ اپنا کریٹ کرتے ہیں. ویسے یہاں پہ وہ غداری والا دوبارہ بنتا تھا, یار آپ کو کل تسلی نہیں ہوئی آپ نے وہ غداری والا بنتا تھا یہاں پہ. کل کا جو پورا آپ نے ڈائریکٹ کیا. لیکن چوہی صاحب نے سوال میں پوچھا صاحب کین آئی ہیو دی آنر آف پلیز خاص کی اونلی یو. ہاں صرف اسٹیبل آپ ہوتا نا سر یہ بتائیں ارشد صاحب نے جہاں سے ختم کیا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے کل کہا تھا کہ ہمیں کل دوپہر تک یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہوا کس طرف کی ہے یا کیا ہے. آپ نے ابھی تک صبح پولنگ کا وقت شروع ہونے سے لے کے اب تک جو کچھ دیکھا ہے کیا لگا آپ کی, کیا ابھی آبزرویشن تو ہے؟ 4 چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا. ایک تو بہت بڑے پیمانے پر تو لوگ نہیں نکلے لیکن بہت نکل رہے ہیں, اچھا یعنی بائی الیکشن کے اسٹینڈرڈ سے کافی زیادہ لوگ نکلے ہوئے اور خود نکلے. سر یہ بائی الیکشن تو نہیں ہے نا, جی اب یہ منی الیکشن ہے. منی الیکشن ہی ہے نا. اور سر ابھی بھی جو 3 گھنٹے باقی ہیں شاید اس میں زیادہ نکلیں گے نا, ایسے ہی؟ نکل آیا ہے نا. ایک تو یہ ہوا. ٹھیک. دوسرا اپوزیشن کا واویلا جو ہے ہاں. پی ٹی آئی یا دوسرے جو ہے وہ کبھی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, ہمارے یعنی لیڈروں کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہے, ہمارے ووٹرز کا ووٹ ہی نہیں مل رہا, ہمارے ساتھ وہ پولنگ کا عملہ جو ہے سرکاری وہ مس بیہیو کر رہا ہے, اور نون والے جو ہیں وہ لڑائیاں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے مینڈیٹ کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ لوگ ہمارے لیے نکلے ہیں. یہ دوسرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر چیف جسٹس پاکستان کے احکامات کے مطابق جو کہ انہوں نے ارشد شریف صاحب بار بار رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اس لیے اس یقین دہانی پر ان کو رہنے دیا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر حمزہ شہباز کو کہ یہ پولیس اور انتظامیہ کی مدد جو ہے نہیں کریں گے. تسی مذاق شروع کرنا بھولا پن ہے جو اگر سمجھتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. میری گال سنو, پاکستانی پالیٹکس میں سرکار نے کب اپنا مسئلہ استعمال اچھا اب وہ یعنی اس میں ایک چیز میں چوری صاحب ویسے انڈیا میں گورنمنٹ چینج نہیں ہوتی, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا. دیر از اے ریزن پاکستان میں آتا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل سیٹ اپ ہو. نہیں وہ اس میں ذرا ایڈ کریں نا پھر تھوڑا سا. باقی تسی اور ارشد صاحب نہیں اسے ایڈ کر لو کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں ہندوستان میں تمام ریاستی ایجنسیاں, تمام ادارے, تمام حکومتیں صرف الیکشن کمیشن کو جواب دیں. پرائم منسٹر کو روک دیتے ہیں. اور وہاں کا جو اس وقت کے پرائم منسٹر نے جانا تھا, یاترا کے نام پر ایک بائی الیکشن ہو رہا تھا, یاترا کے نام پہ ہی وانٹڈ ٹو انفلوئنس دیٹ الیکشن. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا آپ جائیں گے صرف 4 یا 6 لوگوں کے ساتھ, نمبر دیا ان کو انڈیا میں, آپ اتریں گے سیدھے یاترا پہ جائیں گے, سیدھے جہاز میں آئیں گے, کسی اور جگہ لیفٹ رائٹ آپ نہیں. دس از دی الیکشن کمیشن دیٹ انڈیا ہیز. ابھی پھر آپ نے کہا ابھی تک کیا ہے, ابھی تک جو بظاہر میرے پاس اطلاعات ہے دونوں فریق جو ہے ہوپ فل ہے. اچھا اینڈ رائٹلی سو. نہیں اب یہ تو 5 بجے گنتی کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کیا نکلتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, رونا دھونا اپنی جگہ ہے لیکن وہ بالکل بڑے اعتماد میں ہے کہ ووٹر جو ہے نکل آیا. حکومت جو ہے عطا اللہ تارڑ جو ہے, اصل میں آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ عطا تارڑ جو ہے یہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے پنجاب میں اس وقت. اگر آپ نے پورا ان کا دیکھا ہے, یہ رفیق تارڑ کا یہ پوتا ہے, اور ان پہلے یہ اسٹافر تھا شہباز شریف کے ساتھ اور پھر حمزہ کے ساتھ, لیکن اب جو انہوں نے اپنے کارکردگیاں دکھائی ہیں نا تو اس وقت وہ باقی کوئی بندہ بھی فیصلے نہیں کرتا انکلوڈنگ حمزہ کے بعد. رفیق تارڑ کون سے والے رفیق تارڑ؟ جو صدر پاکستان, سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ جو بریف کیس سابق جج جو بریف کیس نہیں لے کے گئے تھے, جو بریف کیس نہیں لے کے گئے کوئٹہ کیس, یہاں سے کوئٹہ, وہ اسپیشل ایک جہاز گیا تھا, وہ والے تو نہیں ہے نا؟ نہیں. اچھا تو وہ بات کرنے کا کہ اس وقت تک تو دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں ایک, اور نہیں کیوں کہتا ہے سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے آپ کے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ وہی شخص صاحب تھے جو بریف کیس لے کے گئے تھے. تو چوہی صاحب پھر کون تھا اگر یہ نہیں تھے تو؟ نہیں وہ ایسے ہی مطلب بعضوں کے نام ملتے جلتے. نہیں وہ
वो जहाज में जरूरत है। चौधरी साहब की ट्वीट देखे नहीं वो हुआ रफीक पता है तारड़ साहब के पोते, वो रफीक तारड़ नहीं, वो वाले नहीं। जैसे वो शेख रशीद दो है ना, एक वो पीपल्स पार्टी वाले वो थे, पहले वाले ना। अरशद साहब, बाबा है सोशलिज्म। अरशद साहब हुआ ये, वो भी शेख रशीद थे ना, तो ये दूसरा रफीक नहीं नहीं हुआ ये कि जिस तरह जहाज रिसेंटली एक वो कराची से भी आया था ना, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, एक जहाज कराची कहाँ से आया? मुबैना वो तौर पैसा पर लेके आया थी। और कितों आया सी? वो उस जहाज में भी कुछ सवारियां थी, अब वो सवारियों को काशिफ ने ये उस अब वक्त उन सवारियों को नहीं, वजीर आजम से, अच्छा, सुने तो वजीर आजम हाउस में पूछा था यही सवाल, कि वो कहाँ अब- छोड़ा था। और अब कहाँ सवाल ले ये है, अब जवाब सवाल ये मिला है, ना, खान साहब ने कहा छोड़ो, उन्होंने कहा आपको पता ही है। उन्होंने कहा रहने दें इसका जवाब। अब सवाल ये है कि उस जिस जहाज के अंदर वो पैसे थे या ब्रीफ केस था, उस सवारी को पता ही नहीं था उसमें ब्रीफ केस था, तारड़ साहब को हो सकता है पता ना हो। अब ये जो जहाज आया था उसके अंदर कुछ सवारियां भी आई थी, अब सवारियों को तो नहीं पता था जहाज के नीचे जो यार बाकी देखें, का पता एरिया नहीं, में- वो तो आमों का भी नहीं पता था कि आमों की बेटी जहाज में नहीं, पड़ी है। यार देखिए, हम जाति तो ना करें। हम फिर मैं उसको चौधरी साहब के आगे साथ मिल गया करते हैं। मैं अब कंक्लूड कर लूंगा। जी जी प्लीज। तो अभी दोनों फरीक जो है कि कोई फरीक भी जो इस वक्त शिकस्त खुर्दगी का ऐलान नहीं कर रहा, यानी यह इजहार नहीं कर रहा। दोनों समझते हैं कि हम रीजनेबली जीत रहे हैं। ये एक बात। अब आखिरी बात यह है कि अभी जो वसीम बदामी साहब और मारिया और खावर और अरशद साहब और काशिफ साहब बात कर रहे हैं ना कि ये कर क्यों रहे हैं, हाँ, जानते बूझते इंतज़ामिया को, पुलिस को, इसको फलां को। बात यह है कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर वो अनअपोज ना करता अपने आप को, चारों सूबाई वज़राए आला को भी ना कराता, बाकियों को भी ना नहीं कराता, जाना चाहिए। तो फिर भी शायद मतलब Most जीत likely जीत जाता। जाता। यानी ये अब ये तो कोई नहीं पता ना कि कुएं के अंदर क्या है। मोस्ट लाइकली चलो। उस वक्त क्या हालात ही कह रहे थे कि हाँ, नहीं थे। अच्छा, वो ये मैसेज देना चाहते हैं आज ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है और हमजा शहबाज है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वी आर हेयर टू स्टे। ये इंतजामिया पुलिस जिनसे काम लेना है ना, जिस तरह इफ यू रिकॉल 2013 जो नवाज शरीफ 11 बजे ही होते मैं विक्ट्री दा आ गया और मैं जीत गया हूँ, लेकिन मुझे 2/3 अक्सरियत दबाओ। वो किससे मांग रहा था भाई? ये जो अमला था जो गिनतियाँ चिंतियाँ कर रहा था, उनसे वोटर तो दे के चला गया था 5 बजे। तो भाई ये इनका ये पुराना तरीका है, बहुत गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान साहब उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसकी कतन मैं समझता हूँ, मैं सख्त अल्फाज जोर मजम्मत करते हैं आप। मजम्मत कर सकता हूँ मैं। कर सकते और हैं। आप कह रहे हैं तो मैं सोचता हूँ इस बारे में। नहीं, और ये खान साहब का इतना बड़ा मर्तबा है, करोड़ा बंदा उनके साथ है, किसी के बारे में इस तरह लफ्ज यूज करने वो उनके मुनासिब नहीं, उनके अपने मर्तबे और नंबर 1। और जिस तरह की डेरोगेटरी गुफ्तगू मरियम नवाज, औरंगजेब ये बाकी इमरान खान के बारे में करते हैं, जिवें इन्हां दा कोई गली तो जाना हुआ कोई बंदा है, दे आर टॉकिंग टू अबाउट समबडी हु इज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। ये तरीका वारदात ये पहली दफा मैं देख और रहा सर ये बताएं चौधरी साहब, ये जो अभी एक चीज मैं हूं। तो- छोटा सा सवाल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, अगर कोई आपके घर में चोरी करे और आपको पता लग जाए ये चोर है, तो उस चोर को चोर ना कहा जाए? तो असं और की करने सारा दिन। लेकिन इमरान खान ये एक और फिलॉसफी है ना कि सुबह का भूला रात को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मतलब भूल भी हो जाती है, चोरी गलती से भी हो। वो जो कहा है ना, आज भी उनका एक बयान छपा हुआ है कि फलां बंदा कट गया। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ही शुड देखिए ना, फिर वो नीचे वोटर लेकिन मैं एक बात पे बताऊं, देखिए जाके हम जो translate करते हैं, वोट्स दूसरे मिसिंग level की तक। बात कर रहे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई बहुत मैस लेवल पर है। ऑड इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि किस ब्रेक पे मीडिया जाना- टॉक ऐसे ब्रेक पे बात जाना मुकम्मल हो जरूरी गई है है कि ना। नहीं? ब्रेक पे जाना जरूरी, वापस आएंगे, ये ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। जी, तो बिल्कुल ट्रांसमिशन जारी है और वसीम और उसके साथ साथ तमारिया भी हैं, लेकिन इस वक्त आपको दिखाते बराह रास्त शहबाज गिल मीडिया टॉक कर रहे हैं। पर पुलिस आई, इसका मतलब यह हुआ कि यह पुलिस को नून लीग का मीडिया जो जियो टीवी है, इसने जानबूझ के नून लीग ने और जियो टीवी ने मिलके यह झूठी स्टोरी घड़ी ताकि यहां पर आके पुलिस का छापा मारा जाए, मुझे गिरफ्तार किया जाए। वो तो जब यहां पर वर्कर आ गए सारे इतनी तादाद में और वुकला आ गए यहां पर 50 से ज्यादा, और यहां पर खवातीन विंग आ गया, तो इनको अपो अपनी पड़ गई पुलिस को। ये असल में मुझे इस प्रीटेक्स्ट में यहां गिरफ्तार करने के लिए प्रिजन वैन और सब कुछ लगाया
और प्रिटेक्स्ट क्या है, मुझे आके लेटर दिखाया जाता है, जियो टीवी की खबर दिखाई जाती है, साथ लेटर दिखाया जाता है कि आपके पास एफसी के गार्ड्स हैं। अब मैं कहता हूं कि जियो टीवी वाले यहां से एफसी के गार्ड्स पैदा करें। आप भी यहां पर, आप सारे साफी हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल साफी है, आप सारे ईमानदारी से अपना काम करें। मैं इवन ये कह रहा हूं कि हर इदारे के साफी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर काली भेड़ें बैठी हुई हैं, ये चाहती हैं नून लीग का मीडिया सेल बन के झूठी खबरें फैलाकर तरह का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। तो जो आज जियो टीवी ने दोबारा एक झूठी खबर फैलाई, उसका सबूत अब आप सबने दिया कि इन प्रेमिसेस में मेरे साथ कोई एफसी के गार्ड्स नहीं है, और अगर हैं तो वो जियो टीवी पैदा कर ले यहां से, और अगर अब नहीं है तो जियो टीवी इस पे माफी मांगे, लेकिन वो मांगेंगे नहीं क्योंकि वो तो नून लीग का। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि शहबाज गिल ने झूठ फैलाने का ठेका लिया हुआ है। अपनी जुबान देखें, अपना अंदाज देखें, आप फिर सियासी जमात बन ही गए हैं। हमने तो आपको पहले ही कहा था एक निशान अपना ही रख लें इलेक्शन कमीशन का, वो रख लें अपना निशान लोटा, और लोटे के ऊपर आप भी इलेक्शन लड़ लें। तो मेरा मशवरा ये है, या अगर आपको नून लीग से बहुत प्यार है तो फिर लोटा ना रखें, आप किसी ज़ेबरे पे, किसी और जानवर पे, शेर की तरह का जो कोई जानवर होता है ना, उस जानवर के ऊपर लाइनें डाल के तो आप जो है अपना निशान रख के आप भी इलेक्शन लड़ लें। क्योंकि जो आपकी जुबान है आपके तर्जुमान की, वो ये बता रही है कि आपको तकलीफ अंदर हुई है, आपको कीड़ा जो है उसने अंदर काटा है जाके कहीं। तो अब आपको क्योंकि कीड़े ने काटा है और आपने रिएक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी वाला किया है, तो मैं इलेक्शन कमीशन को यह कहूंगा कि अब इस तर्जुमान को अपना बनाए उम्मीदवार, इंतखाबी निशान लोटा लेना है लोटा ले लें, अगर आपने किसी और जानवर पे लाइनें मार के उसे शेर बनाना है वो कर लें, और अब इलेक्शन लड़े, शाबाश। और दूसरी बात यह है, मैं आवाम को कहना चाहता हूं, आपके सामने सुबह से प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह वसाया खान जो हमारा नायब नाज़िम था, उस पर पहले तशद्दुद किया, फिर गिरफ्तार किया। 44 और 46 272 के अंदर जो पोलिंग स्टेशन थे, वहां पर हमारा शराफत डोगर जो पोलिंग एजेंट था उसको बाहर, उसको अंदर नहीं जाने दिया। बाद में पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है चीफ, वो कहते हैं मैं गलत कह रहा हूं, वो तो है ही नहीं वहां पर, हम आपको नंबर देते हैं या आप 46 पे जाके शराफत डोगर के साथ इंटरव्यू कर ले, मैं अभी आपको दावत देता हूं, और पूछे वो सुबह कब से है वहां पर। तो सुबह से ये ड्रामे किए गए, फिर ये गार्ड्स की झूठी खबर। पर्पस ये था, मुझे पिछले 2 घंटे से यहां मैसूर रखा गया है, क्योंकि मैं पोलिंग स्टेशन से, आप सबने देखा है, एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पे जा रहा था, दूसरे से तीसरे पे जा रहा था, इनकी चोरियां बेनकाब कर रहा था, इनको उसकी फिक्र पड़ी, और पर्पस ये था कि मुझे इस चक्कर में 2-4 घंटे यहां मैसूर रखा जाए। ये तो मीडिया साथ है, वरना इन्होंने शाम तक यही कारनामा करना था, और पुलिस बैठी हुई है जी वो एफसी के गार्ड दे दे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 167 में वोटर्स लिस्ट में नाम ना होने पर परेशान वोटर्स का ये कहना है कि लिस्ट में नाम नहीं है। शहबाज गिल ने वीडियो शेयर की और ट्वीट में लिखा कि इस बद इंतजामी का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं तो कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये सिर्फ 20 सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबात के हालात है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सर आपके साथ क्या मसला आ रहा है? सर मेरा एक वोट चेंज हुआ है, मेरा जो है वोट पीटीआई का था, अब मेरा जो है घराना नंबर चेंज हुआ है। अल्लाह जाने मेरा चेंज हुआ या किसी का। मेरी फैमिली के अंदर किसी और बंदे का इंक्लूजन हुई है, अदील साहब समथिंग है वो, और मेरा जो वोट है वो इधर अब नहीं है, वो है ही नहीं, वो निकल ही नहीं रहा। अब मैं वो चेक करवा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मैं जो निकलेंगी चीजें उसकी तस्वीरें भी उतारूंगा, ताकि मेरे पास भी प्रूफ है कि मेरा एक वोट जो है वो किधर गया। और आपके कितने वोट है और अब आप यहाँ पे वोट नहीं कास्ट कर सकते? मैं वोट नहीं कास्ट कर सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे इस वक्त PP 167 कैंप में खड़ा हुआ हूँ। सुबह से ऐसे ही एक हमारे सबका, हम यहाँ पे सबके लिए बना रहे हैं, और किसी का जो कहीं पे फेंक दिया, कहीं फेंक दिया, हर घर में से एक वोट गायब है, हर घर में से। उनको पता है कि प्योर PTI के सपोर्टर है, उनका हर घर में से एक वोट गायब है, एक से दो। किसी का घराना नंबर किसी में डाल लिया, एक फैमिली ट्री उनमें से किसी का कैसे घराना में आता है। और ये चीजें नादरा की मदद के बगैर कैसे हो सकती है? हाँ, क्या ये PML खुद कर सकती, नहीं कर सकती? ये तभी हो सकता है जब आपका नादरा का सिस्टम जो है उसको सपोर्ट किया जाए। मेरा घराना नंबर है, उसमें कोई दूसरा बंदा आ गया, कल को आके वो कहते थे कि मुझे हिस्सा दें, फिर मैं उसके लिए भी क्या लूट लड़ूंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सुबह से ऐसे ये केसेज हैं सबके, ये सुबह से ऐसे ही पर्चियां बना रहे हैं, लेकिन
का कहीं पे बना है, किसी का कहीं पे बना है। अब निकलते 9 वोट, 9 में से 5 बंदे होते हैं, 4 कहीं के कहीं फेंके, कहीं के कहीं फेंके। तो सुबह से ये हो रहा है। उनकी आती है पूरी फैमिली की, वो दरमियान से कहता है कि भाई ये वाले तो हमारे फैमिली में है ही नहीं, तो ये वोट किस तरह है भाई, इसका भी इसका भी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खुसूस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अब नया सर्फ एक्सेल करें सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्ट पर्ल टेक्नोलॉजी के साथ रखें कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सख्त दाग दूर। पैराडॉन्टेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडॉन्टेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। मरीजों को सेहतयाब बनाना मेरी डॉक्टर बहू का काम है, और खाना बनाना किसी एक का काम तो नहीं। चटपटे तिक्के तो शान मसाले से बन ही जाएंगे। शान, खुशियां चख लो। उम्मीद से ज्यादा मिलने का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्त, इसीलिए टेलेनॉर लाया तुम्हारे लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। अभी शेव करवा के आया। जाना किधर जब जिलेट गार्ड आए तेरे पास। जिलेट गार्ड का फ्लेक्सिबल हेड चेहरे के साथ कट से बचाने में मदद करता है, हर बार बिना कट के। जिलेट गार्ड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर सिटी हाउसिंग डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटीज, जहां है आपकी फैमिली के लिए एक कंप्लीट लग्जरी लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए वाइड स्क्रीन 3D मॉडर्न सिनेमाज, जिनमें एक वक्त में 300 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश। हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के फरोग के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट से मुज़य्यन जिम्नेजियम और स्पा। सिटी शॉपिंग मॉल। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए खुश जायका कुजीन से लुत्फ अंदोज होने के लिए रेस्टोरेंट्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, 24/7 पावर बैकअप, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, CCTV कैमरास के साथ मॉडर्न सिक्योरिटी का निजाम। और अब सिटी हाउसिंग जल्द आ रहा है आपके शहर खारिया में। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। UAN 0544 111 555 551। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। ACDC वाटर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। खुशबू को मिला हिफाजत का साथ, नया सेफगार्ड लैवेंडर, जर्म से महकती हिफाजत। सेफगार्ड। सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटीज। तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है और ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। UAN 0544 111 555 551। कनॉट चिकन क्यूब बना है बेहतरीन मसालों और असली चिकन से, जो रोजाना के खानों को बनाए खास और मजेदार। कनॉट क्यूब, चिकन का असली मजा। अजलान हमेशा इतना ही अनकंफर्टेबल रहता है। कंफर्टेबल कैसे होगा जब रैश और गीलेपन से जान नहीं छूटेगी। इसे पैम्पर्स पैंट्स क्यों नहीं बनाती हो? अब तो कीमत भी बहुत कम हो गई है। न्यू पैम्पर्स पैंट्स, दे रैश प्रोटेक्शन। इसमें है लोशन एलोवेरा के साथ और मैजिक जेल जो गीलेपन को रखे लॉक, ताकि बेबी को मिले रैश प्रोटेक्शन ऑल डे एंड ऑल नाइट। न्यू पैम्पर्स पैंट्स, दे रैश प्रोटेक्शन ऑल डे एंड नाइट। सिटी हाउसिंग जेलम में बच्चों की तफरीह के लिए ग्लो पार्क, फेरिस व्हील और हिल पार्क, इसके अलावा हाइड पार्क के मंसूबे पर भी काम तेजी से जारी है। सिटी हाउसिंग सियालकोट में चंद माह पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े डांसिंग फाउंटेन्स के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया, जिसे अवाम में बेहद पजीराई मिली। जेहलम में भी डांसिंग फाउंटेन्स का इफ्तिताह जल्द किया जा रहा है और अब सिटी हाउसिंग जल्द आ रहा है आपके शहर खारिया में। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग।
वेलकम बैक। और पूरा दिन हम आपको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और मुख्तलिफ हलकों से भी अपडेट्स जो हैं वो देते रहेंगे। साथ साथ TP217 चलते हैं। राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल राना ताहिर साहब ने हमें बताया कि वहाँ मुकाबला नेको नेक है। अभी राना साहब क्या सिचुएशन है, वोटर टर्न आउट कैसा है? सबसे आम सवाल ये है कि क्या बड़ी तादाद में वोटर जो है वो निकल रहा है? जी बिल्कुल मैम, वैसे तो मेरा नाम राना ताहिर नहीं ताहिर खान है। और PP 217 की बात करें तो रात मैंने आपको बताया था यहाँ मुकाबला नेक टू नेक है, जो नेको नेक हो गया। और ये इसकी नेको नेक की हर तरफ से आवाजें आ रही हैं मुझे। तो अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक मुकाबला वैसे का वैसा ही है, इंतहाई कांटेदार है। और टर्नओवर यहाँ पर इस तरह है जिस तरह जनरल इलेक्शन में होता है। सुबह 8 बजे से पहले लोग आ गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों की उम्मीदवारान और कारकुनान इस वक्त मोबिलाइज हैं। हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है। मैं जो दही इलाके हैं वहाँ भी गया, रंगीलपुर, काइयापुर, यहाँ पे थोड़ी सी देहाती साइड्स हैं इस हल्के की, वहाँ भी जो है वोटर्स हैं वो निकले हुए हैं और अपनी अपनी पार्टियों को वोट कर रहे हुए हैं और लंबी कतारों में लगे हुए हैं। खवातीन की मैंने कतारें देखी तो वो तकरीबन 20-20, 30-30 फुट की कतारें थी, मगर वो लोग पुरअज़्म थे कि वो आज वोट करके आएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ सुबह से कुछ ज्यादतियाँ होती नजर आ रही हैं। पहले बड़ा पुरअमन माहौल चल रहा था, उसके बाद ये ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ 11-12 बजे के बाद शाहमूद कुरैशी भी इसकी बहुत सी जगह शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कई जगह पर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और फिजिकली टॉर्चर किया गया। उनको बाकायदा उठाकर पुलिस मोबाइल में लेके जाके लॉकअप कर दिया गया। जो पोलिंग एजेंट से जो इंतजामात करते हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर 51 में ये वाकया पेश आया और 2 जगह तहरीक इंसाफ की खवातीन कह रही थी कि उनको बाकायदा अमले ने कहा कि आप मुस्लिम लीग नून यानी कि शेर पर ठप्पा लगाएं। उसकी उन्होंने कंप्लेन की, जिसकी शाह महमूद कुरैशी ने भी कंप्लेन की थी रिटर्निंग ऑफिसर को। और एक और जगह सामने आई कि तहरीक इंसाफ की खवातीन को कहा गया कि जब वो काफ़ी देर बाद अंदर पहुंच गई वोट कास्ट करने के लिए कि आप तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर रहे हैं तो दोबारा जाएं। और ऐसा उन सब ने इल्ज़ाम लगाया है अमले पर, पुलिस के रवैये पर। पुलिस का रवैया भी अब तहरीक इंसाफ से बदलता जा रहा है। सुबह हालात बड़े बेहतर थे, मुल्तान का मौसम खुशगवार था, बारिश हुई थी और उसके बावजूद लोग निकल आए थे, मगर अब तहरीक इंसाफ की शिकायत बढ़ती जा रही हैं और टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है, गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। मुकाबला कांटेदार है, हरफ आम में नेको नेक जिसे कहें तो गलत नहीं होगा। तो ताहिर, वहाँ से जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों की शिकायत है कि जब वो वोट डालने गए तो उनका वोट वहाँ रजिस्टर्ड नहीं था। क्या मुल्तान से भी कोई ऐसी शिकायत सामने आई है कि लोगों को अपने नाम लिस्टों में ना मिले हों? जी बिल्कुल, ये शिकायत कई जगह पर सामने आई, मगर वो 1 से 2 पोलिंग स्टेशन चेंज हुए थे तो वो करीब ही थे, मतलब वोट उनका कास्ट हो रहा है। ये जो दूसरी शिकायत सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ कहीं ना कहीं एक डिफरेंट किस्म का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, इस पर तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी इस बात का नोटिस लेती नजर आ रही है। इवन कि शाह महमूद कुरैशी उस निजी फैक्ट्री में गए जहां से मरियम नवाज के जलसे में वर्कर्स को भेजा गया था और उन्होंने इस शक का इजहार किया कि वहां पर वर्कर्स मौजूद हैं जिनको लालच के एवज पोलिंग स्टेशन भेजा जा रहा है, जो मुतलका कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं कि आप जाएं और वोट कास्ट करें। शाह महमूद कुरैशी वहां धरना देकर खड़े रहे कि मुझे फैक्ट्री के अंदर जाना है, मगर उनको फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जब वो वहां से चले गए तो रिटर्निंग ऑफिसर भी उस फैक्ट्री पर गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। जी, एक सवाल ये पूछ लें कि क्या ताहिर ये जो वोट नहीं मिल रहा, क्या आपने ज़ाती तौर पर किसी से बात की है? क्या ये शिकायत सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के वोटर की है या ये मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स को ये शिकायत है? जी, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि घराना नंबर चेंज हुआ है, मगर वोट जैसे कि एक पोलिंग स्टेशन में 2 से 3 बूथ होते हैं या 7 वाला है, मतलब कोई ज़्यादा इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं है कि वो कहीं और जाए। वो कोई थोड़ी सी उस लिस्ट से 1 से 2 सफ़े में आगे पीछे हुआ है और ऐसी मुझे 2 से 3 लोगों से शिकायत मिली और इसमें मुस्लिम लीग नून के कोई 1 शिकायत थी और तहरीक इंसाफ की 2 से 3 शिकायत थी इस हवाले से। तो ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो फॉल्ट्स हैं उसका हिस्सा हैं। ठीक है,
और एक So cross सवाल, party हाँ, lines. मतलब कि ये खाली एक सिस्टमेटिकली बाहर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये कम से कम इनकी हर वोटर को वोट डालने का हक है ना, चाहे वो नून लीग को डाले या पीटीआई को डाले, ये प्रॉब्लम्स ठीक करने हैं ना, और किसने करने हैं, कैसे करने हैं। चले जी, हमारे साथ ताहिर साहब, आपसे हम बार बार इस हवाले से गुफ्तगू ही रहेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं चौई साहब, अभी साथ साथ जो खबरों के ऊपर हमारे पास अपडेट्स आएंगी वो तो बताएंगी, लेकिन ये जो 2 इस्तीफे कल सामने आए हैं उसके बाद नंबर गेम बिल्कुल पंजाब में पलट गई, तो आज उसका कितना नफसियाती फर्क पड़ेगा, कोई दबाव में ज्यादा महसूस कर रही होगी पीएमएलएन, या शाम तक ठीक हो जाएंगे मामला? नहीं, उनके तो और 4 बंदों का भी लाइनअप है। अच्छा, क्योंकि वो गयासुद्दीन साहब, इनकी रात में खबर चल रही थी, उन्होंने कहा कि ये मेरे हवाले से खबर गलत है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने पार्टी छोड़ा। वो नहीं जा रहा होगा तो कोई और जल्द जा रहा है। अशरफ अंसारी साहब का भी चल रहा है। यानी 4 यानी 5-6 तो हो गए उनके, 4 और जो है ना लाइनअप इस्तीफे दे रहे हैं नून। और ये बहुत गंदा मैसेज है पीएमएलएन की सियासत के लिए, पंजाब के लिए। यानी आगे मजीद जिम्नी आ रहे हैं फिर सब तरीके साहब की सियासत के लिए भी तो गंदा मैसेज है ना, जो लोटो करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, अब तो वो बंदे वोट दे रहे हैं ना, वो तो अपना रिजाइन कर रहे हैं, लोटे ही हो रहे हैं ना। ये क्या बात, तुझी भी यार सर अपनी पार्टी जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ नहीं देता। पापी ना गल कराओ यार, मेरा लगता है आज चौधरी साहब को कल जरा फोन आया ना, ये बड़ी जाती हुई है यार, पर्सनल हो गया इलेक्शन, ये इलेक्शन काफी देखिए लोटा होता क्या है, एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के आप जीतते हैं और जब मुश्किल पड़ती है उस पार्टी को आप कहते हैं मैं छोड़ के जा रहा हूं। This is your interpretation. But resigning is a better way of doing it. I still agree that resigning is a better way, but it is not the right way. नहीं, बल्कि आपको देखना होगा काशिफ साहब कि क्या ये लोग इस वक्त लास्ट मोमेंट पे छोड़े हैं, इनकी ग्रीवेंसेस 1.5-2 साल से थी। शरोई साहब हैं, इनका कोई चौधरी साहब ठीक बात करें कि 4 से 5 लोगों का ग्रुप है, आपने देखो कि शुरू से वो इसी तरह मूव कर रहे हैं, और वो 1.5-2 साल से पीएमएलएन से अलग के साथ उनको मामलात हैं। रिसेंटली पता चला था कि शायद इनको लोटा नहीं कहेंगे, मैं सब सवाल में नहीं, लोटा बेशक सेमी लोटा, अगर वो रिजाइन नहीं टर्म लोटा पहनना कोई नहीं होता आगे से वो लोटे वाला वो नहीं है उसके साथ, मगा कह लो सर। अगर रिजाइन कर रहे हैं तो आई थिंक इसमें एक डिग्निटी है। खबरें लाहौर से जय साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है, 3 से 4 लोग हैं। अब रोका इसलिए हुआ है कि उनके जो इस्तीफे हैं कि शाम तक थोड़ा पता चल जाएगा कि नंबर गेम क्या है, और हस्बे ज़रूरत जो है हवा का रुख देख के फैसला करेंगे। नहीं, वो ये है कि शाम तक जब आपके इलेक्शन रिजल्ट आ जाएंगे, फर्ज करें आपको नंबर गेम के हवाले से ये कि इतने लोगों को रिजाइन करवाना है, इतने लोगों को आप उसमें को प्लस माइनस करना है, तो वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन डिजाइन की खबरें तो अगर आज आना शुरू हो जाती फॉर एग्जांपल, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता कि वो भाई ये तो जहां डूब रहे हैं लोग उतर रहे हैं। नहीं, कल एक खबर आई तो माहौल तो बना ना। अच्छा साहब सीम्स टू डिसएग्री। उसमें जो खावर बात कह रहे हैं वो आर्टिस्ट और साइंटिस्ट जो बैठ के मैनेजमेंट कर रहे हैं कि अगर ये नंबर पता लग जाए कि कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने वो सीटें जो तैयार करके रखी कि 6-7 से ज़्यादा नहीं देनी और इतनी रखनी है, तो वो उसके मुताबिक जो है सेकंड सरप्राइज पॉलिटिकल जो है वो इस तरह तैयार किया गया है, और ये सरप्राइज चौधरी परवेज इलाही ने तैयार किया है मोस्ट लाइकली। और एक खबर के मुताबिक उनमें से एक MPA का, चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है, रात को उसको बहुत ज़्यादा कॉल्स की जा रही थी, उसकी लोकेशन ढूंढी जा रही थी, फिर उसका जो एक सेल फोन है उसको किसी और जगह पे रखा गया, उन साहब को फिर किसी और जगह पे पहुंचाया गया। अब वो कल रात तो उन्होंने किसी और जगह पे गुजारी है, और उनकी लोकेशन जो है उनकी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उनको लोकेशन नहीं मिल रही। जो आर्टिस्ट साहिबान हैं वो बिल्कुल उनका ये कंसर्न है, तो शाम को काफ़ी ज़्यादा सीधी गल दस दो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि नून के खिलाफ ताश लग गई है या जे बकौल सरफराज देखें वो जो ताश लगाने वालों की अब पास पत्ते अपने भी नहीं बचे। मसला ये देखिए मैं परेशान है बहुत कि हमें कौन सा अच्छा, हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा डोनाल्डो की बात कर, अगर डोनाल्डो है वो क्या होता है पत्ते बांटने में वो जो होता है कि यार बड़ा बुरा हाथ हमारे हाथ आए है, और उनके हैंड करने वालों के साथ हैंड हो गया। वो कौन होता है जो बांटते उसको स्पेसिफिक टर्म? डीलर। गल तो सुन लो ना, सो डीलर कहते हैं, यानी वो अगर पीएमएलएन 10 की 20 की 20 भी जीत जाए तो अब इनका जाना ठहर गया है, ये लग रहा है। अब ये कहना थोड़ा कबल अज वक्त होगा कि 20 की 20 जीतें, लेकिन देखें पहले एक जो पहले तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं मैं आपको अगर आप दोनों को इंटरप्ट करें, अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ, चौधरी साहब आपने सवालात भी उनसे कुछ पूछने थे तो वो जो बाकी की वो लाइन पे, लेकिन आप आगाज करें, हम पीछे पीछे आपके और सवाल हम नहीं करेंगे, आप बिस्मिल्लाह तो करें। अंदलीब साहिबा सुन रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब। हेलो
जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? आवाज जरा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज ही नहीं आ रही तो क्या पूछ रहे हैं? सवाल करें चौधरी साहब, उनकी आवाज बढ़ा। सवाल करें, इंशाल्लाह आवाज आएगी। अंदलीब अब्बास, क्या सूरत हाल है लाहौर के 4 हलकों में, और जिधर जिधर आप गई हैं मुझे पता चला कि पीटीआई का तो नामो निशान नहीं, कोई वोटर नहीं निकल रहा। आप जो राह जाते हैं बंदे, उनके ऊपर पीटीआई के रंग फेंक के तो कहते हैं ये देखो पीटीआई वाले जा रहे हैं। तो व्हाट इज द सिचुएशन इन लाहौर एज ऑफ नाउ? जी शुक्रिया चौधरी साहब फॉर दीज कमेंट्स। जी पीटीआई की सिचुएशन तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इस वक्त 3 हलकों में तो मैं फिर आई हूँ और वोटर टर्नआउट जो है वो इस वक्त पीक पे है। जिसको कहते हैं गर्मी भी पीक पे है, हब्स भी पीक पे है और लोग भी पीक पे बाहर आ रहे हैं। मेन मसला जो है वो इस दफा वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि किया इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो 8300 पे दिए हैं सारा कुछ, वो जब डाउनलोड करते हैं वोटर तो वो उसके मुताबिक अपने वोटिंग बूथ पे जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो वहां लिस्टों में उनका नाम नहीं होता, एंड दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग। अब ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से कि उन्होंने 8300 पे जो सारे डाले हुए घराना नंबर, बूथ नंबर, सारा कुछ, और वो बेचारे कहाँ से आए होते हैं। आपको पता है कि बहुत मुश्किल है आजकल ट्रांसपोर्ट पे पता चलता है कि जी यहाँ तो है ही नहीं, यानी उनका नंबर 652 है और लिस्ट जो है वो 550 पे खत्म हो जाती है। तो वो जो 100 वोटर है वो कहाँ गया, किधर गया, ये पता नहीं चल रहा। और दूसरा वो तो कॉन्स्टेंटली है कि 4 वोट हैं, एक जगह है, तो एक दूसरी जगह है और 2 कोई और जगह है। ये जो वोटर लिस्ट पे एक इशू आ रहा है ये बहुत कांस्टेंट है। अदरवाइज माशाल्लाह हमारा जो टर्नआउट है, आप कैंप्स देख लें, कंपेयर कर लें कि हमारे कैंप्स पे कितना रश है और उनके कैंप्स पे कितना रश है, तो आपको पता लग जाएगा। अब तक जितनी भी पोलिंग हुई है अब्बास साहब, उसमें आपको कोई यानी बतौर मजमूई, वो तुमने देखे जो इंसिडेंट छोड़े, बतौर मजमूई आपको ये लगा है, यानी आपको एतराज है कि गवर्नमेंट जो है वो आज के दिन के तक कह रहा हूँ पोलिंग आवर्स के दौरान धांधली करने की कोशिश कर रही है, अब तक ठीक है सब? देखिए ये एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो अंदर की आपको बात बता रही हूँ कि जो मैं ऑब्जर्व करके आई हूँ, वो सबसे ज्यादा फोकस उनको पता लग गया है। वो वोटर टर्नआउट को काउंटर करने के लिए वोट को या तो डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, या उन्होंने अंदर बहुत टाइम लगाते हैं। वो कहते हैं जी आपका इस पे नहीं है। सबसे ज्यादा शिकायत ये आ रही है कि वोट पे टाइम बहुत लग रहा है और वोट ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है। दिस इज हाउ दे आर काउंटरिंग दी हायर टर्नआउट, और हम इन रिटर्न अपना टर्नआउट और बढ़ा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जाएं, बिकॉज हमें पता है कि सारी गड़बड़ अंदर हो रही है। इनके पास एक ही चारा है कि वोटर टर्नआउट कम हो और ये फिर जो इन्होंने अंदर लिस्टों में गड़बड़ की हुई है उसे कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहबा, थैंक यू वेरी मच। वैसे ऐसे हालात में जब आप वोटर, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जब बाबू साहब लोग जाते हैं ना, उसका एक बड़ा पेट तरीका ये है कि आप वोटिंग इतनी स्लो कर दें कि वो घंटा सवा घंटा बाहर खड़े यार मैं इस गर्मी में इस हबस में कौन खड़ा होगा। तो ये एक पुराना तरीका है, वन ऑफ द कितने 100 तरीके हैं धांधली करने के। अब्बासी साहब, प्ले बुक 1001 जो अयूब खान के दौर में फातिमा जिन्ना के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी कि जी पानी का बिल नहीं दिया, फातिमा जिन्ना के खिलाफ ये मुकदमे कर दो, और वही सारी प्ले बुक जो अयूब खान के दौर में ईजाद हुई थी वो आज तक हमारे जो आर्टिस्ट, साइंटिस्ट आर्टिस्ट उसी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो उठा लें, क्योंकि निज़ाम के साइंटिस्ट और आर्टिस्ट वही है ना जो अयूब खान के फेवर में थे, फातिमा जिन्ना के खिलाफ थे, वही सारी टेक्टिक्स हैं, कुछ नहीं बदला यहाँ पे, ऐसा ही। अच्छा शरीफ साहब, असल में ये जो होते हैं ना, ये पेरिफेरियल या मार्जिनल रोल है इन चीज़ों का, जो ये अभी अंदलीब अब्बास, मसलन एक तालाब में आपने देखनी है मछलियाँ पकड़नी, अब आप जाल फेंकते हैं, पानी को तकसीम करके एक तरफ से सारा निकाल के पकड़नी है, कांटा फेंकना है, जो इसके 4, 6, 10 जो भी तरीके है, या बंदा अंदर से अगर ज़्यादा रेड कलर की है तो डू व्हाट यू लाइक, तो मेजॉरिटी रेड ही निकलेगी। ये जो है ना, अगर ओवरवेलमिंग किसी के पास वोट्स हैं
آپ جو مرضی کرتے رہیں شام کو رزلٹ اسی کا نکلے گا. ہاں آپ سٹفنگ کر دیں, بکسے چوری کروا لیں, یعنی کوئی ریپلیس کر کے نیا جیسے وہ ہم نے کہا کہ یہ جعلی جو ہے رزلٹ ہی اناؤنس کر دو, ان کو درے کا خواہ جیتا ہے یا ہارا ہے ان کا کینڈیڈیٹ, آپ نے جو جیتنا چاہیے اس کا اناؤنس کر دو اور روندے رہنا جا کے. ایک بات ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں چوہی صاحب تھوڑا سا زیادہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں, لیکن ایک بات جو اچھی نظر آئی ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں اپنے تمام جو پارٹی کے لوگ ہیں پورے پاکستان سے, ان کو حلقوں کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کیا کہ کون کس حلقے کے اندر موجود رہے گا. تو صبح کا آپ جو شور دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ان کو کوئی شکایت مل رہی ہے, وہ شامود قریشی صاحب کی حد تک بھی جو پہنچ رہے ہیں, شکایت سن رہے ہیں. ایگزیکٹلی جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنا شہباز گل صاحب, مراد سعید صاحب, سارے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. صرف 20 حلقے ہیں نا, پرابلم یہ ہے کہ ابھی تو 20 حلقوں کے اوپر آپ چوکی داری یا پہرے داری کر سکتے ہیں نا. کل کو جو ہے جو جنرل الیکشن جو بڑے پیمانے پہ ہوگا, یہ پروسیسز جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے نہیں اس کی وجہ یہ تو بار بار ریپیٹ ہوگا نا. چاہتے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کیوں اپوز کیا گیا, تاکہ یہ جو 40 لاکھ ڈیڈ آپ نے شو کیے تھے وہ آپ دھاندلی کر سکیں, جعلی ووٹ ڈال سکیں, آئی ڈی کارڈ استعمال کر سکیں. ادروائز تو تھم امپریشن اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی جیسے عمران خان کہتا ہے تو کافی ساری چیزیں رک جاتی. اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ لگا دیتے تو ایوب خان کے دور میں جو آپ نے نیپولین بوناپارٹ بن کے جو آپ نے بوناپارٹزم پالیسیز اپنی بنائی تھی اور وہی سالہ سال سے چل رہی, کیونکہ پالیسیز تو بدلتی نہیں ہیں, وہی ہر 3 سال بعد 5 سال بعد وہی پرانی فائلیں نکالتے ہیں. وہ اچھا یار یہ کیسے کیا تھا, اچھا یہ ایسے کرتے ہیں, یہ فارمولا لگانا ہے, تو وہ سارے فارمولے ہو جانے تھے, خراب فیل ہو جانے تھے. کون کرے گا, یہ نہیں بدلنے دیں گے, کیونکہ اس قوم کو یرغمال رکھنا ہے, کیونکہ سامراج اور سامراج کے نوکر اپنے بینیفٹ لیتے, نہیں چاہتے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ خوددار ہو, خود مختار ہو, آزاد ہو. ان کو یرغمال رکھنے تاکہ ان کی عیاشیاں, ان کے گولف کورس, ان کے فارم ہاؤسز, ان کی بیرون ملک پراپرٹیز, ان کی عیاشیاں چلتی رہیں. اور یہ غریب عوام جو, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں, یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یہ گولف کورس کا ایک گولف کورس بنا کے اسے چلانے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کبھی آپ نے کیلکولیشن کی ہے؟ یہاں اسلام آباد میں بھی ایک ایلیٹ کلب بنایا ہوا ہے جو سی ڈی اے مینٹین کرتا ہے. ٹیکس کون دیتا ہے؟ پاکستان کی قوم اس کا ٹیکس دیتی ہے, ساری اشرافیہ وہاں جاتی ہے. اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ اس عوام کے پیسے سے, جس میں جیسے بر صغیر پاک و ہند میں تھا کہ جی گوروں نے اپنے کلب بنائے ہوئے تھے, انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ, یہی لکھا ہوتا تھا نا باہر کہ جی یہاں پہ ہندوستانی اور کتے الاؤڈ نہیں ہیں. ان تمام اشرافیہ کے گولف کورس اور کلبز اور جو انہوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے, اس کے باہر لکھا جی عام پاکستانی شہری کا داخلہ یہاں پہ منع ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر یہ سارے محلات ہیں, اس کو انہوں نے بچانا ہے. اور اگر آپ آزاد ووٹ کرنے دیں گے پاکستانی قوم, تو یہ آپ کی ساری جو کرپٹ نظام سے آپ بینیفیشریز ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہ بینیفٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس نظام کو نہیں بدل دیتے. چلے اب 3 سے 4 چونکہ بلیٹن ہے, اس دوران یہ پولنگ کا نظام جاری. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.